आई है दिवाली दिवाली में कितना मजा আছে সিনেমা बढ़िया बात आई है दिवाली सुनो जी घर वाली तेरे कंगने ने दिल धड़काया है तो एका एका दिवाली बनाउँछ अनि फोन फुटा जाए कि छुवामा बम फुटाउँछ तमे जे छुआटा रे तू कोन फटई बोटा बम फुटाइ न के केन्ते फुटा जाए फटेगी ना, ଜାଣିଛୁ फटेगी बम ना। ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ फटेगी देखा ରାଜୁ ବମ ଡାଲେ ପାଖରେ ବମ फटेगी देखा ବମ ଫୁଟେଇ ନା फटेगी देखा ଧରିକି धोरी की भाई एम्बुलेंस भेज दो मोरी ଦେଖିଲ ବାଣ କେମିତି ଫୁଟା ଯାଏ ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାକ ଫୁଟେଇ ଜାଣିଛ ନା କଣ बा 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 ଆବେ ହାତ କାଇବେ ଏ ତ ଫୁଟେଇ ନାଇଁ ବାଣ ଆଉ କଣ ଫୁଟେଇବ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି हां करे ଓହୋ ଡରି ଯଦି ହାତରେ ଫୁଟିଯିବ ବୋଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ହେଲା हैला ହଉ ଠିକ ଅଛି देखि के फटई बोला ए मते डर लाଗୁଛି କେତେ ବଡ଼ ମାରते কি করে